अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास, अमरीका ने गजा में जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पेश की गई और आपको बताएं कि 13 अरकान ने हिमायत की। बरतानिया गैर हाजिर रहा जबकि अमरीका ने मुखालिफत की। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का गजा में जंग बंदी का मुतालबा, कहा हमास के हमले मासूम फलस्तीनियों की सजा का जवाब नहीं। फलस्तीनी सफीर रियाज मंसूर ने कहा इसराइल गजा की पट्टी का सफाया कर देना चाहता है, आलमी बरादरी फौरी जंग बंदी की हिमायत करे। इसराइल की गजा में वहशियाना कार्रवाइयां तीसरे माह में दाखिल, 24 घंटों में मज़ीद 350 फलस्तीनी शहीद। सेहोनी फौज ने एक दिन में 450 अहदाफ को निशाना बनाया। खान यूनिस और जब्बालिया समेत मुतादिद इलाकों में शदीद बमबारी। फलस्तीनी मुसन्निफ और सहाफ़ी डॉक्टर रिफत अल-अज़ीज़ समेत 20 शहीद हो गए। इसराइल से उम्र में बड़ी होने की दलील और दावेदार नीली आंखों वाली बुजुर्ग खातून भी चल बसी। नमाज जुम्मा के लिए मस्जिद अक्सा आने वालों पर गंदे पानी और आंसू गैस की शेलिंग। हमास का 3 रोज में 135 इसराइली गाड़ियां तबाह करने का दावा। हिजबुल्लाह भी मैदान में 13 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। 2 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। इसराइली वजीर आज़म ने बैरूत को गजा बनाने की धमकी दे दी। गजा में फलस्तीनी शहरियों के साथ इसराइली फौज के बदतरीन सलूक की वीडियो वायरल। 20 फलस्तीनियों को शदीद सर्दी में बरहना करके बिठा दिया। नवाज शरीफ का 2017 के जाली मुकदमात पर एहतसाब का मुतालबा, कहा सिर्फ वजारत उस्मा और वजारत आला नहीं लेनी, एहतसाब भी चाहते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कौम को बताएं मुल्क में डाका किसने डाला, जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए कौन इनसे पूछेगा। जस्टिस शौकत सिद्दीकी को फैज हमीद ने कहा नवाज शरीफ जेल से बाहर आया तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। साकिब निसार की ऑडियो टेप में कहा गया नवाज और मरियम को अंदर रखना है, बानी चेयरमैन को लाना है। मजीद कहा 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल तारीख का सबसे बड़ा डाका है। दूसरों को चोर कहने वाला खुद सबसे बड़ा चोर है। एक खलंडरे को लाया गया जिसने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। सियासत को चमकाने के लिए इसने रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल किया। इसे मईशत और आलमी ताकत और ताल्लुकात का कुछ पता नहीं था। 60 अरब खा जाओगे तो बिजली महंगी नहीं होगी तो और क्या होगा। जेलों में डालने की धमकियां देने वाले आज खुद किधर हैं। कौम प्रोजेक्ट नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुकी है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का नवाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा 8 फरवरी को कौम नून लीग की सियासत को दफन कर देगी। तीसरे NRO के नतीजे में सुरखरू होने वाले की सारी जिंदगी डील्स का मजमुआ है। इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा झटका, शौकत तरीन ने साथ छोड़ दिया। PTI और सियासत को खैरबाद कह दिया। साबिक वज़ीर खजाना का सेनेट से भी इस्तीफा देने का फैसला। शौकत तरीन ने पार्टी क़यादत को अपने फैसले से आगाह कर दिया। $190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ, बानी चेयरमैन PTI के शरीक मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह कोकी के इश्तिहार जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चस्पां। ज़ियाउल मुस्तफ़ा समेत दीगर मफरूर मुल्जिमान के इश्तिहार भी जारी। मुल्जिमान 6 जनवरी को इश्तिहार के जरिए अदालत में तलब। बानी चेयरमैन PTI की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त, लार्जर बेंच को अरसाल। दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समा। तोशाखाना केस में नैब ने बुशरा बीबी को 11 दिसंबर को फिर तलब कर लिया। सियासी जोड़ तोड़ में अहम पेशरफ्त, मुस्लिम लीग नून और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर असूली इत्तेफाक हो गया। जहांगीर तरीन की शहबाज शरीफ से मुलाकात, ऑन चौधरी भी मौजूद। IPP का 15 कौमी और पंजाब में 25 सूबाई सीटों पर एडजस्टमेंट का मुतालबा। जरा के मुताबिक लाहौर, साहिवाल, लोधरा, रहीम यार खान समेत दीगर इलाकों में सीट एडजस्टमेंट मुमकिन है। सीटों का नंबर क्या होगा ये अगली मुलाकातों में पीर को तय किया जाएगा। जहांगीर तरीन की नवाज शरीफ से जल्द मुलाकात का इम्कान। अलीम खान कहते हैं कि बानी चेयरमैन PTI पूरी दुनिया को जेल में डालना चाहते थे। पंजाब में उस्मान बुस्तार को लगाना मैरिट का कत्ल था। बानी चेयरमैन को सच्ची बातें बताएं तो मुझे नैब से पकड़वा दिया।
پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کا عدم قرار دینے کی درخواستیں قابل سماعت قرار. الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو نوٹس جاری کر دیا. انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کرانے کی استدعا مسترد. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے 14 درخواستوں پر ابتدائی سماعت کی. ممبر خیبر پختونخوا نے کہا اب دوبارہ الیکشن کو بھول جائیں. پہلے الیکشن کرانے کا موقع دیا, اب نہیں کرائے تو اس کے اثرات تو ہوں گے. سماعت 12 دسمبر تک ملتوی. شیڈول جس کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں تو اس کے لحاظ سے تو ہم 14-15 دسمبر تک جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو کمپلیٹ جو ہے وہ کر رہے تھے. دیکھیں جی, دہشت گردی کے خطرات تو ہیں, اس سے پہلے بھی تھے, لیکن اب ان کی وجہ سے الیکشن کو پوسٹ پون تو نہیں کیا جا سکتا. بہرحال یہ حکومت کا فرض ہے, لا انفورسنگ ایجنسیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ دہشت گردی کا قلع کما کریں اور لوگوں کو تحفظ فراہم کریں. دہشت گردی کے خطرات کی وجہ سے الیکشن کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے انتخابی عمل کو سیکیورٹی فراہم کریں. کسی کو جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے تو لیول پلینگ فیلڈ کا جواز نہیں. بلاول بھٹو کو پتا ہے کہ ٹک ٹاک اور گیٹ نمبر 4 کی سیاست کون کرتا رہا. پنجاب میں سیاسی اتحاد کسی سے نہیں کریں گے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہر ایک کے لیے دروازے کھلے ہیں. فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں سماعت کے لیے مقرر. سپریم کورٹ کا لارجر بینچ 13 دسمبر کو سماعت کرے گا. جسٹس مظاہر نقوی کی سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے خلاف درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر. جسٹس مظاہر نقوی کی درخواستوں پر سماعت 15 دسمبر کو ہوگی. کاز لسٹ جاری. حکومتی اقدامات سے ملکی ٹیکسٹائل برآمدات کو $50 ارب تک پہنچایا جا سکتا ہے. وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اعجاز کا ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ایڈوائزری کونسل کے افتتاحی اجلاس سے خطاب. کہا ملکی برآمدات بڑھنے سے قرضوں کا بوجھ کم ہو سکتا ہے. پاکستان کو عالمی مارکیٹ میں مقابلہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سی پی این کے زیر اہتمام الیکشن پر سیاسی جماعتوں کے قائدین کے ساتھ میٹ دی ایڈیٹرز کا انعقاد. ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کی شرکت. کہتے ہیں ایم کیو ایم نے پاکستان کو بچانے کے لیے 3 آئینی ترامیم تجویز کی. یہ ترامیم کر کے پاکستان کو آب حیات پینا ہوگا. بولے 18ویں ترمیم کے باوجود اختیارات اور مالی وسائل نچلی سطح تک نہیں پہنچے. امین الحق نے کہا ہم نے میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے لائے گئے بل کی مخالفت کی. ایم کیو ایم صحافی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان کا انڈر-19 ایشیا کپ میں فاتحانہ آغاز. گرین شرٹس نے نیپال کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا. محمد ذیشان آل راؤنڈر کارکردگی پر مین آف دی میچ قرار. ذیشان نے صرف 19 رنز دے کر 6 وکٹیں لیں.